versículo 13. Ab Vers 13. Primeira Pedro 1, versículo 13. 1. Petrus 1, Vers 13. Antes de nós lermos aqui a palavra, eu gostaria de perguntar aqui algo para os irmãos. Uma brincadeira aqui, mas só para a gente descontrair um pouco. Bevor wir jetzt mit dem Wort hier anfangen, würde ich gerne noch ein bisschen einen Eisbrecher machen mit der Gemeinde hier. E perguntar para você quem é você na igreja. Ich würde dich gerne fragen, wer bist du in der Gemeinde? Você é talvez o fã número 1 de cultos, você que está aqui? Bist du vielleicht der Nummer 1 Fan von Gottesdienste, du, der heute hier bist? Aquele que é o primeiro a chegar e o último a sair do culto? Der immer als erstes kommt und als letztes geht? Ou quem é você? Você é celebridade? Oder wer bist du? Bist du vielleicht eine Celebrity? Aquele que esconde a cara de choro da equipe da mídia, da câmera ali. Jemand, der hier sein Gesicht versteckt, sein weinendes Gesicht vor dem Media-Team. Da. Ou você é crente GPS? Oder vielleicht bist du ein gläubiger GPS, Sabe todos os livros da Bíblia e é o primeiro a encontrar as referências quando o pastor fala. vielleicht bist du ja derjenige, der alle Referenzen da aus der Bibel kennt und der Erste ist, der die Bibelstelle findet. Quem que já achou aí o 1 Pedro? Né? Wer von euch hat ja schon 1. Petrus gefunden? Ou o coruja, Oder die Eule, aquele que ama culto, derjenige, der Gottesdienste liebt, mas se for uma vigília, ele cancela qualquer compromisso para estar presente. aber falls es eine Nachtgottesdienst oder ein Gebetstreffen, abendlichen Gebetstreffen gibt, über die Nacht lang, dann würdest du alles canceln, um da teilzunehmen. Ou você é o prefeito, o cristão prefeito. Oder vielleicht bist du so eine Art christlicher Bürgermeister. Não sai da igreja enquanto não falar com todo mundo. Du hörst nicht auf, du gehst nicht von der Kirche weg, bis du mit jedem Einzelnen gesprochen hast. Amém? Amém. Talvez você... Ah, você é prefeita. Ah, então... Independente se você se identificou com algum desses, Unabhängig davon, ob du dich mit einem von diesen identifiziert hast ou se você não se identificou, oder auch nicht. o bom é que você está aqui. Das Schöne E ist, essa- dass du heute hier bist. Essa é a oportunidade de Deus para a sua vida, porque Ele está falando através da sua palavra. Und es ist eine Gelegenheit, die Gott dir heute schenkt, denn er spricht zu dir durch seinen Wort. Não sou eu que estarei aqui inventando ou trazendo algo que eu acho, mas nós estaremos olhando para a palavra que é de Deus. Ich werde hier nichts irgendwie selbst erfinden oder euch etwas erzählen, was ich finde, sondern wir schauen heute auf das Wort Gottes. Vamos ler então 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Lasst uns also gemeinsam 1. Petrus Kapitel 1, Vers 13 lesen. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus, wie in der früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Vamos repetir juntos esse último versículo? Lass uns diesen letzten Bibelvers zusammen wiederholen. Pois está escrito. Pois está escrito. Es heißt ja in der Schrift, Es heißt ja in der Schrift, sejam santos, porque eu sou santo. ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Amém.
Senhor, ó Pai, nós te pedimos pela condução da tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Herr Vater, leite uns durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist. Nos ajudando a transmitir, seja aqui pela minha voz ou da tradução, Senhor. Und hilf uns, deine Botschaft zu übermitteln, sei es durch meine Worte oder durch deine Übersetzung. Para que a tua palavra alcance os nossos corações, Damit dein Wort unsere Herzen erreicht transforme os nossos corações und unsere Herzen e verändert. possa, Senhor, trazer vida e prática Und dass das in die Praxis und ins Leben gebracht wird. pelo poder do teu nome, em nome de Durch die Jesus. Kraft deines Namens. Amen. Amém. Portanto, nós começamos lendo, né? Wir haben angefangen zu lesen, denn Então, portanto, quer dizer aí que o que foi dito antes é muito importante. also dieses denn bedeutet, dass was vorher gesagt wurde, sehr wichtig ist. Né? Alguém explica, esclarece algo, então vem aí o momento que diz, então por isso faça isso. Also wenn man vorher etwas Wichtiges gesagt hat, dann sagt man danach, deswegen oder so sollst du dann E machen. nós não lemos aqui agora o que é este por isso, o que significa este portanto, mas é muito importante nós sabemos o contexto. Also wir haben den vorherigen Abschnitt nicht gelesen, das heißt, wir wissen nicht, was dieses Warum oder Wieso ist. Porque quem escreveu aqui essa carta foi o Pedro, né? Aquele mesmo que andou sobre as águas. Aber es ist wichtig, dass wir den Kontext verstehen. Und wir wissen, dass dieses Brief geschrieben wurde von Petrus, der Jünger Jesu, der auch übers Wasser O gelaufen ist. mesmo que depois veio a negar a Jesus. Derselbe auch, der Jesus verleugnet hat. O mesmo que depois viu Jesus ressurreto. Und auch derselbe, der danach Jesus in auferstandener Form gesehen O hat. mesmo Pedro que depois veio pregar para multidões, dizendo que Jesus havia ressuscitado. Und es ist derselbe Petrus, der vor Menschenmengen gepredigt hat, dass Jesus wieder auferstanden ist. Que havia visto Jesus sendo morto na cruz, mas no terceiro dia ele estava vivo novamente. Dass gesehen hat, wie Jesus am Kreuz gestorben ist, aber dass am dritten Tag wieder am Leben war. Aqui Pedro está fazendo essa conexão desse portanto com a salvação. Hier stellt Petrus diese Verbindung her, durch dieses Denn, mit der Errettung. Se nós fôssemos ler ali nos primeiros versículos dessa carta, Wenn wir die ersten Verse von diesem Brief lesen würden, Pedro está falando sobre essa salvação que alcançou a vida dele dann spricht Petrus von dieser Errettung, die sein Leben erreicht hat, pela graça de Jesus. durch die Gnade Jesu. Porque ele entendeu, ele sabe que pelo sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, Denn er hat verstanden, dass durch das Blut Jesu, was am Kreuz vergossen wurde, foi pago o seu pecado wurde seine Sünde bezahlt. e pela graça, não por algo que ele mereceu, mas pela graça de Jesus. Und durch die Gnade, also nicht durch etwas, was er sich verdient hätte, sondern durch die Gnade Jesu. E na ressurreição, então, ele pôde ver que Jesus venceu a morte. Und in der Auferstehung konnte er also sehen, dass Jesus den Tod besiegt hatte. E então Jesus reina sobre a morte. Es heißt, Jesus regiert über den Tod. Jesus venceu a morte. Jesus hat den Tod E besiegt. Jesus prometeu que todo aquele que nele crê vencerá a morte, assim como ele venceu. Und Jesus hat versprochen, dass jeder, der an ihn glaubt, auch den Tod besiegen würde, so wie er den Tod E besiegt Pedro hat. estava agora cheio dessa expectativa ou dessa convicção, Und Petrus war also voll mit dieser Erwartung, mit dieser Überzeugung. cheio de fé de que um dia ele também ressuscitará. Ele também vencerá a morte, porque Jesus deu isso de presente para Voller Glaube, dass er eines Tages auch wieder auferstehen würde, denn Jesus hatte selbst den Tod besiegt und hatte es ihm versprochen. Sabia que eu e você, pela fé, temos esse mesmo presente que Pedro recebeu? Und wusstest du, dass wir durch den Glauben denselben Geschenk empfangen wie Petrus? Pela fé, nós venceremos a morte. Durch den Glaube werden wir den Tod besiegen. E nós viveremos para sempre na glória. Und wir werden für immer in der Herrlichkeit leben. E você sabe que isso ninguém pode roubar, nem mesmo o diabo. Und wusstest du, dass es niemand von dir wegnehmen kann, nicht mal der Teufel? É uma herança que Deus nos garantiu para a eternidade. Es ist ein Erbe, was Gott uns garantiert, und zwar für die Ewigkeit. Isto é algo tremendo, poderoso. Und es ist etwas wirklich sehr Kraftvolles. E nós, assim, tendo esse presente da salvação, Und wir, die diesen Geschenk haben von der Errettung, nós fomos chamados, então, para viver em
santidade. Wir wurden dazu berufen, ein geheiligtes É Leben zu isso führen. que Pedro está tentando ou está falando aqui através desses versículos. Und das ist, was Petrus uns hier zu uns spricht, hier in diesen E Versen. que eu estou tentando Und was ich passar para a igreja. versuche, euch weiterzugeben. Amém? Amen. E nós aqui vemos de que então, portanto, com este contexto, né, sabemos que somos salvos pela graça de Jesus. Also mit diesem Kontext, dass wir also durch die Gnade Jesu Christi errettet sind, Fomos chamados então para buscarmos santidade e aqui agora começa. wurden wir also dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu suchen. E aqui nós devemos atentar a 3 coisas no mínimo nesse versículo. Und hier sollen wir auf mindestens 3 Dinge aufpassen. Que para nós buscarmos santidade exige, primeiro, preparo. Nach der Heiligkeit zu suchen oder um ein geheiligtes Leben zu führen, brauchen wir erstmal eine Vorbereitung. Diz aí, preparo. Vorbereitung. Não, Vorbereitung. Vorbereitung. Ele falou Vorbereitung, falei preparo. Vorbereitung, preparo. Exige preparo. Es braucht Vorbereitung. Assim como um atleta se prepara, por exemplo, para correr uma maratona. So wie ein Athlet sich beispielsweise vorbereitet, um einen Marathon zu laufen, Ele não pode simplesmente chegar lá e tentar correr sem se preparar antes, senão ele não vai conseguir correr 1 quilômetro que seja. kann er nicht einfach so unvorbereitet da ankommen und anfangen zu rennen, dann würde er keinen Kilometer Assim schaffen. também o cristão precisa de preparo se ele quiser viver uma vida de santidade. Und genauso muss auch ein Christ sich vorbereiten, wenn er ein geheiligtes Leben führen Por isso möchte. ele diz: estejam com a mente preparada. Also ihr solltet eure Verstanden vielleicht auf Deutsch Verstanden. oder auch im Vers 13 Vers 13, eure Einstellung. Einstellung, genau, ja, vorbereiten. Ja. Quando nós nos convertemos, nós fomos batizados, Nachdem wir uns bekehrt haben, nachdem wir vielleicht getauft wurden, nós começamos então essa caminhada de seguir a Jesus. da fangen wir diesen Lauf an, Jesus E nachzufolgen. nós sabemos que um dia Jesus irá voltar para nos buscar. Und wir wissen, dass Jesus Christus eines Tages zurückkehren wird, um uns abzuholen. E o nosso destino é esse, viver na glória com Ele. Und das ist unser Endziel, also mit ihm in der Herrlichkeit leben. E desde o começo da sua conversão até o destino final, na glória com Deus, Und vom Beginn von deiner Bekehrung bis hin zu deiner ewiges Leben mit Gott, há uma caminhada, há um processo entre uma coisa e outra. gibt es einen Lauf, gibt es einen Weg, einen Prozess zwischen das eine und das andere. Nós precisamos, neste processo, dia após dia, nos preparar com o nosso coração. In diesem Prozess müssen wir Tag und Tag unser Herz vorbereiten. Aqui, a palavra que está sendo trazida tem esse sentido de nós buscarmos santidade para trazer à nossa mente aquilo que já nos foi falado, para preparar, deixar a nossa mente preparada a isso, é assimilar, é meditar, é estar pensando em algo, certo? Unser Verstand vorzubereiten, ist es ihm genau das, also an das sich zurückzuerinnern, was uns gelehrt wurde und gesagt wurde. Und ja, Quando alguém vai se preparar para uma prova, por exemplo, para ele preparar a mente dele para aquela prova, ele precisa, né, ler, precisa ouvir o que foi ensinado. wenn sich jemand beispielsweise für eine Klausur vorbereitet und ja, sich darauf einstellen will, dann muss er die Sachen wiederholen, muss er lesen, muss er viel zuhören. Nós precisamos tomar, por exemplo, alguém que está se preparando para esta prova precisa dedicar tempo para isso. Jemand, der sich auf eine Klausur vorbereitet beispielsweise, muss sich Zeit dafür nehmen. E assim também nós, como cristãos, nós precisamos dedicar tempo para que a nossa mente esteja ocupada com as coisas de Deus. Und auch wir als Christen gilt das auch für uns. Wir müssen Zeit nehmen und uns vorbereiten,
damit unser Verstand darauf eingestellt ist. Por isso também a importância de nós estarmos nos reunindo. Und deshalb ist es auch diese Wichtigkeit, dass wir uns immer versammeln. É tão bom nós podemos ver uns aos outros, Es ist so schön, dass wir abraçar uns aos outros, né? einander sehen, dass wir uns einander umarmen können, Estarmos juntos presencialmente. dass wir also in Präsenz zusammen sind. Mas também é muito importante nós termos essa oportunidade para quê? Justamente para você agora estar ouvindo a palavra de Deus. Weil genau so ist es wichtig, dass wir uns eben diese Zeit nehmen, damit du hier das Wort Gottes hörst. Preparando a sua mente, ou seja, o seu coração com as coisas do alto. Damit du dein Verstand und dein Herz für die Dinge des Himmels Não vorbereitest. deixar que as preocupações terrenas tomem conta do seu coração. Und nicht zulässt, dass die irdischen Sorgen einen Großteil von deinem Herz einnehmen. Porque a vida é assim. Cada de nós que está sentado aqui carregou da semana muitas preocupações ou muitos problemas. Das Leben ist nun mal so. Jeder von euch, jeder Einzelne, der hier sitzt, der hat natürlich von seinem Alltag Sorgen und Probleme mitgenommen. E nós podemos ter esse perigo de nós deixarmos que essas coisas tomem conta da nossa vida. Und wir können in die Gefahr geraten, dass diese Dinge unser Leben übernehmen. Nós darmos atenção somente para aquilo que está acontecendo de ruim ou não está dando certo. Dass wir nur das Aufmerksamkeit schenken, was eben gerade nicht funktioniert oder nicht klappt. Mas a palavra está dizendo: santifiquem-se. Aber das Wort sagt uns, heiligt euch. Estejam preparando assim então a mente de vocês. Bereitet euer Verstand vor. Pela palavra de Deus, que é a nossa esperança. Durch das Wort Gottes, was genau unsere Hoffnung ist. Não deixem que ela tome conta da vida de vocês. Lasst nicht zu, dass diese Sorgen euer Leben übernimmt. Mas que a sua mente esteja firme na palavra de Deus. Aquilo que você ouve, aquilo que você lê, que é a palavra de Deus, esteja firme no seu coração. Aber euer Verstand, das, was ihr hört, euer Herz, soll wirklich festbleiben im Wort Gottes. E nós vamos também celebrar a ceia. Und heute werden wir auch das Abendmahl É feiern. Momento de nós lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós. Es ist ein Moment, an dem wir uns zurückerinnern können, was Jesus für uns getan hat. Isso prepara a nossa mente, o nosso coração para nós andarmos em Und santidade. das bereitet unser Herz und unser Verstand vor, um in Heiligkeit zu laufen. E é isso que nós vamos fazer daqui a pouco também. Und es ist eben das, was wir gleich machen werden auch. E o que ele diz logo adiante? O que ele diz ali logo adiante? Então prepare a sua mente. Und was sagt Petrus uns gleich danach? Also stellt euch ein oder bereitet euer Verstand vor. Né? Prontos para agir, então que seja algo que esteja enchendo os nossos corações para que vire o quê? Ação. Seid bereit zu handeln. Also es ist etwas, was unser Verstand übernehmen soll, aber für was? Für eine Aktion. O Espírito de Deus está te enchendo aqui com a palavra dele, com a força, com o poder de sua palavra. Der Geist Gottes, befähigt dich, erfüllt dich mit seinem Wort. Para que você pratique durante os seus dias, durante a semana. Damit eben du das in deinen Tag unter der Woche durchsetzt. Tudo aquilo que Deus está te dando aqui hoje é para você compartilhar e abençoar a vida das pessoas. All das, was Gott dir heute schenkt, ist dafür da, dass du es mit den Menschen teilst. Então, assim você estará sendo santo, né? Se santificando para estar agindo de forma que outros possam ver a Deus na so sua wirst vida. du ein geheiligtes Leben führen, denn so werden andere sehen, wie Gott in deinem Leben wirkt. E depois ele diz: mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça. Und dann sagt er weiter, bleibt besonnen und wachsam und legt eure Hoffnung auf die Gnade. Então, mantenham-se alertas aqui. Also bleibt wachsam, spricht er hier. Pode-se também traduzir manter-se sóbrio, Es kann ja auch als Como- besonnen besetzt werden, genau. né? Alguém que não Nüchtern. está, por exemplo, embriagado Jemand, der nicht com betrunken ist oder álcool ou betäubt. com, né? E também algo que pode
tomar conta do nosso coração de uma forma que a gente não consiga mais ter o domínio próprio. Oder etwas, was unser Herz einnehmen kann, sodass wir Selbstkontrolle verlieren. Né? Mantenham-se alertas, mantenham-se sóbrios, Bleibt para wachsam, que a bleibt ira besonnen, não tome conta do coração de vocês, por exemplo. damit beispielsweise die Wut oder der Zorn nicht quasi euer Herz übernimmt. Assim nós estaremos nos preparando para nos santificarmos, para demonstrarmos a glória de Deus. So bereiten wir uns vor, ein geheiligtes Leben zu führen und Gottes Herrlichkeit zu teilen. Por que que a palavra também está nos dizendo isso? Porque quando alguém está assim, nesse estado de embriaguez, né? Não adianta muito você conversar com a pessoa, você tentar explicar algo ou você tentar fazer algo. Und warum steht hier in der Bibel überhaupt, dass wir besonnen bleiben sollen? Es geht nämlich darum, wenn jemand betrunken ist oder betäubt oder ähnliches, dann bringt es ja nichts, mit der Person zu Já reden. tentou conversar com um bêbado de forma assim, né, bem lógica e não vai dar certo, Habt né? ihr schon mal versucht, mit einem Betrunkenen zu reden auf eine logische Art und Weise? Also das klappt nicht ganz. E Deus exige de nós que nós estejamos de maneira sóbria, porque quando Ele fala, nós precisamos estar prontos para ouvir e entender o que Ele está falando. Und Gott fordert von uns, dass wir nüchtern bleiben, damit, wenn er zu uns spricht, wir darauf reagieren können. Quando Deus Ele fala através da sua palavra, Wenn Gott durch sein Wort zu uns spricht, nós precisamos estar com o coração preparado. dann muss unser Herz bereit E sein. também necessita de nós uma humildade diante de Deus, Und das fordert von uns auch eine gewisse Demut vor Gott. dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa a minha atitude de ira ou de simplesmente maldade em relação a alguma coisa que eu fiz, Senhor. So dass wir sagen können, Herr, vergib mir meine Sünde, vergib mir meine schlechte Haltung oder Einstellung oder meine Bosheit. Está preparado a deixar que o Espírito de Deus tome o seu coração, no sentido de que, né, o fruto do Espírito, um dos frutos é o domínio próprio. Es geht darum, dass wir zulassen, dass der Heilige Geist in unser Herz wirkt. Und beispielsweise eine der Früchte vom Heiligen Geist ist gerade die Selbstkontrolle, die Selbstbeherrschung. E, irmãos, nós, diante de Deus, todos nós temos as nossas fraquezas. Nós sabemos, todos nós somos imperfeitos. Und mein Lieben, also vor Gott hat jeder von uns gewisse Schwachheiten oder Schwächen. E não se trata aqui de algo como a personalidade de alguém, por exemplo, diante de Deus. Senhor, o Senhor usa aquele ou outra pessoa porque, né, aquela pessoa talvez pareça ser um pouco mais calminha, boazinha. Es geht nicht nur um Persönlichkeit, also Gott gebraucht nicht jemanden, nur weil sie vielleicht ruhiger aussieht. Mas manter-se sóbrio no espírito é para todos nós. Nüchtern und besonnen im Geiste zu bleiben, ist etwas für jeden von uns. É algo que todos nós precisamos buscar. Es ist etwas, was nach dem wir alle suchen sollen. Todos nós precisamos sempre de capacitação de Deus para que o nosso coração permaneça controlado e calmo. Wir alle brauchen stets die Hilfe Gottes, damit unser Herz immer kontrollierbar bleibt. Eu estou dizendo isso porque vocês, os que me conhecem um pouco melhor, sabem que eu sou uma pessoa um pouco mais calma, né? Also ich sage das, weil manche von euch, die mich besser kennen, wissen, dass ich eine relativ ruhige Person bin. E, irmãos, eu posso dizer por experiência própria, Aber ich kann es von eigener Erfahrung sagen, eu preciso de calma de Deus, eu preciso de controle de Deus na minha vida. ich brauche Todos nós precisamos. von Gott Ruhe, ich brauche von Gott Selbstbeherrschung. Jeder von uns braucht es. Pois todos os nossos corações Denn das Herz von uns allen hier tem uma coisa em comum. hat eines gemeinsam. Nós necessitamos de Deus. Wir alle brauchen Gott. Ninguém sem Deus, ninguém sem o Espírito de Deus
Niemand kann ohne Gott und ohne den Heiligen Geist pode se manter sóbrio por si mesmo, besonnen oder nüchtern bleiben. Also von sich pelas aus, suas próprias forças, durch eigene pelo seu Kraft, próprio entendimento. durch seinen eigenen Verstand. Não é possível se manter em alerta. Ist es einfach nicht möglich, wachsam zu bleiben. Nós precisamos de Deus. Wir brauchen Gott. Então, e Deus, Ele quer nos dar isso todos os dias através da sua palavra, esse domínio próprio, Und Gott möchte uns sehr wohl diese Selbstbeherrschung essa schenken, paz Tag für que Tag, excede o durch entendimento. sein Wort. Er möchte sehr wohl uns diesen Frieden schenken, der all Verständnis übersteigt. E aqui, como que nós sempre vamos tentar buscar isso? É através do próximo passo aqui que ele fala. Und wie wir das erreichen können, das sehen wir im nächsten Schritt. Ponham toda a esperança na graça, ainda aqui no versículo 13, amém, Immer noch irmãos? in Vers 13. Ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er, also Jesus, in seiner Herrlichkeit erscheint. Aqui o apóstolo Pedro está escrevendo para uma igreja que está passando por perseguição, pessoas sendo mortas por causa da sua fé em Jesus. Hier schreibt der Apostel Paulus einen Brief an eine Gemeinde, die verfolgt wurde, die ja, teilweise getötet wurde wegen ihrem Glauben an Jesus Christus. E ele está dizendo: irmãos, vocês estão sofrendo por causa do evangelho, mas olhem para frente, olhem para aquilo que está para acontecer. Er schreibt hier quasi, Geschwister, also ihr leidet wegen des Evangeliums, aber schaut nach vorne. Jesus ressuscitou, subiu aos céus e ele vai voltar. Jesus ist gestorben, ist auferstanden und er wird wiederkommen. Ele prometeu, ele hat vai es cumprir. Mantenham os seus olhos fitos nessas coisas, nessa promessa futura. Euer Blick, haltet euer Blick genau auf diese Zukunft, auf diese Verheißung. E é isso que a palavra está fazendo conosco hoje aqui, irmãos. Und genau das möchte das Wort auch mit uns heute A machen. palavra de Deus quer que nós mantenhamos os nossos olhos fixos na volta de Jesus. Das Wort Gottes möchte, dass wir unser Blick auf Jesus Christus fixiert lassen, auf seine Rückkehr fixiert lassen. Porque nós sabemos que tudo isso aqui vai passar. Denn wir wissen, dass alles hier vergänglich ist. É notícia ruim atrás de notícia ruim, este mundo, né, In dieser Welt gibt es eben eine schlechte Nachricht nach der anderen. está acontecendo guerras, né, Es gibt Kriege, doenças, Krankheiten, catástrofes. Katastrophen. E se nós formos tentar buscar esperança neste mundo aqui, nós podemos esquecer. Und wir können, ehrlich gesagt, einfach vergessen, Hoffnung in dieser Welt zu finden. Por isso, vamos manter a nossa esperança de onde ela realmente vem. Und deshalb wollen wir unsere Hoffnung setzen auf das, von der es wirklich kommt. Jesus Cristo, Nämlich o Jesus nosso Christus, Senhor e Salvador. unser Herr und Erretter. Ele é quem, né, morreu no nosso lugar. Er ist derjenige, der an unserer Stelle gestorben ist. Ele é quem ressuscitou. Er ist auferstanden. E Ele é quem voltará para que nós possamos passar a eternidade com Ele. Und er ist derjenige, der zurückkehren wird, damit wir mit ihm die Ewigkeit verbringen können. Essa é a nossa esperança. Und das ist unsere Hoffnung. Esperança de vitória. Unsere Hoffnung auf einen Sieg. E nós, então, irmãos, assim vamos vivendo, buscando essa santidade, Wir wollen also so unser Leben leben und nach Heiligkeit suchen. buscando manter a mente preparada através da palavra, Unser Verstand vorbereiten durch das Wort. nos mantermos sóbrios pelo Espírito Santo Wir wollen nüchtern und besonnen bleiben durch den Heiligen Geist. e olhar para frente, olhar para o Senhor, para a promessa de vida eterna. Und wir wollen unser Blick nach vorne halten in Richtung von seiner Verheißung und seiner Rückkehr. A palavra aqui está nos dizendo para nós fazermos isso, Und das Wort sagt, dass wir eben genau das tun sollen. pois nós
já recebemos a salvação Denn wir haben em bereits die Jesus. Errettung in Jesus Christus. E aí depois no versículo 14, nós vamos ler aqui Und dann lesen wir in Vers 14. que o apóstolo Pedro vai dizer assim: como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Als gehorsame Kinder Gottes, richtet euch nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus, jener früheren Zeit, als ihr noch nicht von Christus wusstet. Assim como nós buscamos, né, como filhos né, que recebem uma herança, por exemplo, de seus pais, tentar botar em prática aquilo que os pais ensinaram, né? Aqui, So wie wir vielleicht als Kinder ein Erbe von unseren Eltern erhalten oder das in die Tat umsetzen wollen, was unsere Eltern uns gelehrt nós haben, recebemos de Deus uma herança. haben wir von Gott eben bereits ein Erbe bekommen. Nós recebemos de Deus a herança da salvação. Wir haben das Erbe der Errettung erhalten. Nós recebemos de Deus a capacitação também para que nós possamos viver em santidade, né? Von Gott haben wir bereits dieses Erbe empfangen, dass wir eben in Heiligkeit leben E können. uma vez agora que nós vivemos para Deus, nós somos chamados de filhos de Deus. Und wenn wir unser Leben für Gott leben, dann werden wir Kinder Gottes. Nós Kinder Gottes. deixamos a velha vida, deixamos de ser escravos do pecado Wir lassen unser altes Leben hinter uns. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. e a palavra vem dizer também aqui nesse versículo que nós deixamos de ser ignorantes. Und dieses Bibelvers sagt uns, wir sind dann auf einmal nicht mehr unwissend. Ou seja, nós sabemos agora de onde nós viemos. A palavra nos diz da nossa origem, nos diz Dann wissen wir eben unsere Herkunft. o que nós estamos passando hoje, o momento que nós estamos vivendo, é o momento da graça, onde Deus está paciente, esperando para que, né, todos possam ouvir a mensagem do Evangelho e alcance a salvação. Dann verstehen wir, in was für einer Zeit wir überhaupt leben. Wir leben in einer Zeit der Gnade, wo Gott auf jeden wartet, dass er sein Wort der Errettung E hört. nós sabemos para onde, o que irá acontecer, né? Para onde as coisas vão ir. Und wir wissen, was geschehen wird. Wir wissen, wohin die Dinge gehen werden. Ou seja, nós não estamos perdidos, nós temos aqui, pela palavra de Deus, como é que nós podemos dizer, a Offenbarung, a Revelação. revelação da palavra de Deus, do que é que está acontecendo. Das heißt, wir sind nicht verloren. Durch das Wort Gottes erhalten wir die Offenbarung von dem, was geschieht. Nós sabemos sobre o plano de salvação de Deus, que enviou o seu Filho Jesus. Wir wissen dann von der Plan der Errettung Gottes, der seinen Sohn geschickt hat. Nós ouvimos a boa notícia, nós entendemos a boa notícia de salvação. Hören wir die frohe Botschaft und verstehen diese frohe Botschaft der E Errettung. nós não só ouvimos, mas nós recebemos e cremos que isso é verdade. Und wir hören nicht nur diese Botschaft, sondern wir glauben daran, dass das wahr ist. Então, isso faz de nós pessoas não ignorantes. Und das macht das macht uns zu nicht unwissende Personen. A não ser que nós ignoremos o que está aqui, sendo dito pelo próprio Deus. Es sei denn, wir ignorieren das, was von Gott selbst hier gesagt wird. A não ser que nós deixemos de crer na verdade. Es sei denn, dass wir nicht an die Wahrheit glauben oder glauben wollen. E isso, irmãos, não essa caminhada não é sentimento. Und meine Geschwister, also dieser Weg, dieser Lauf ist kein Gefühl. A fé, ela não é um sentimento de que é algo que eu senti no meu coração, algo assim gostoso, bom, e por isso agora eu sigo a Jesus. Der Glaube ist kein Gefühl. Also es ist nicht, weil ich irgendwie was Gutes gespürt habe, dass ich auf einmal Jesus nachfolge. Mas a fé, ela também é direcionada pela obediência. Sondern der Glaube wird teilweise auch durch
Gehorsamkeit É uma gefordert. decisão. Es ist eine Entscheidung. É algo que eu e você dissemos, sim, eu quero. Es ist etwas, zu dem wir Ja gesagt haben oder Ja sagen. Ja, ich will. E aqui a palavra está dizendo que nós precisamos todos os dias agir desta maneira. Senhor, eu quero te obedecer. Und das Wort sagt uns, wir müssen Tag für Tag so leben und sagen, ja Herr, Eu ich vou will dir te gehorsam obedecer, sein. Senhor. Ich werde dir gehorsam Por sein. mais que isso doa, por mais que não seja fácil, Egal wie schwer es auch sein mag oder wie sehr es auch weh tut, a palavra está dizendo aqui, como filhos obedientes, wie gehorsame Kinder, não se deixem moldar por esse mundo. lasst euch nicht durch diese Welt geformt werden. Então é uma decisão aonde você vai ir, o que você vai escutar, Das heißt, es ist eine Entscheidung, die du triffst, wohin du gehst oder was du hörst, com que você vai se alimentar deste mundo. mit was du dich ernährst hier von dieser Em que Welt. festa você vai entrar quando você for convidado? In was für eine Art von Party gehst Em que du oder in was für tipo de conversa, em que mesa você vai sentar quando alguém te convidar? O que você vai fazer ali naquele lugar? was für eine Art von Einladung du annimmst oder was für einen Ort du Ou o hingehst que você vai assistir? oder was du Ou dir o que você anschaust vai ver no celular? oder was du dir am Handy Com o anguckst que você vai se ocupar? oder mit was wirst du São deine Zeit decisões do dia a dia. vertreiben. Das sind Entscheidungen aus dem Alltag, Onde você vai precisar obedecer wo a du Deus, Gott gehorsam sein musst, para que nós não nos deixemos moldar pelo padrão deste mundo. damit wir uns nicht von dieser Welt formen lassen. Quando você precisar tomar uma decisão importante, Wenn du eine wichtige Entscheidung treffen a quem musst, você dará ouvidos? wem wirst du Gehör schenken? Ouvidos de pessoas que não estão nem aí para Deus, ou pessoas sábias que conhecem a palavra de Wirst du Deus. einfach irgendwelche Leute vertrauen, die Gott nicht kennen, oder wirst du weise Worte zuhören oder Worte von weisen Menschen? E no versículo, então aqui 15, né? Aqui, ó, exige então para nós sermos santos, exige obediência. Das heißt, damit wir ein geheiligtes Leben führen, fordert es von uns Gehorsamkeit. E no versículo 15, para nós andarmos em santidade, exige compromisso. Und in Vers 15 erfordert es von uns Verbindlichkeit. Pois aqui está uma ordenança, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Hier ist ein Befehl, nämlich wie derjenige, der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein. Então, ser santo é uma ordem para todos nós, Das heißt, heilig zu cristãos. sein ist ein Befehl für uns E Christen. para nós nos lembrarmos aqui, ser santo não é ser perfeito, né? Und nur damit wir uns im Klaren sind, also heilig zu sein, heißt nicht perfekt zu sein. Santo significa ser alguém que reflete a Deus de Heilig zu alguma sein forma. bedeutet, also eine Person zu sein, die in irgendeiner Art und Weise Gott reflektiert. Se a pessoa tem um contato com você, ela pode ver características de Deus, bondade de Deus. Wenn eine Person mit dir interagiert, dass sie dann Charakteristiken Gottes in dir sieht, sei es Güte oder Mesmo com, claro, as nossas fraquezas e imperfeições. trotz unserer Schwachheit und Imperfektion. Nós fomos chamados para refletir o caráter de Deus. Sind wir dazu berufen, Gottes Charakter wiederzuspiegeln. Ser santo assim como ele é santo. Heilig zu sein, so wie er auch heilig ist. Deus, ele é perfeito. Gott ist perfekt, Nós somos imperfeitos. aber wir sind unperfekt. Mas ser santo num sentido de que nós, então, somos separados, vivemos uma vida dedicada para que pessoas encontrem a Deus através das nossas vidas. Heilig zu sein heißt, ein Leben zu führen, was anders ist, was gesondert ist, dass eben die Menschen sehen, dass Gott in unser Leben ist. Sejam santos porque eu sou santo. Seid heilig, denn ich bin heilig. Que nós possamos, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas,
entregar diante de Deus todas as áreas da nossa vida para que Ele possa trabalhar nessas áreas e assim também nós possamos refletir Lass a uns Ele in unsere em Probleme todas as áreas da nossa vida. und unsere Schwachheit, Gott alle Bereiche unseres Lebens in seine Hände legen, dass er in unser Leben wirken Se kann. você está com dificuldade em alguma área, seja algum vício, seja alguma fraqueza, Wenn du irgendein die- Problem hast in irgendeinem Bereich, sei es irgendeine Art von Sucht oder Schwachheit, é também a oportunidade de você, neste momento que você está ouvindo essa palavra aqui hoje, de colocar isso diante dele. Senhor, eu fui chamado para ser santo, assim como tu és. dann ist heute eine Gelegenheit für dich, dass du das, nachdem du dieses Wort gehört hast, das vor Gott stellst. Me ajuda então, Senhor. Herr, hilf mir. Cura, Senhor, Heile. essas áreas onde eu preciso de cura. Heile diese Bereiche, wo ich Heilung brauche. Continua, Senhor, essa obra que tu já começaste na minha vida. Setze diesen Dienst oder dieses Werk fort, was du in meinem Leben bereits begonnen hast. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, nunca vai ser o momento em que você vai poder dizer: pronto, eu já estou pronto, eu já estou preparado para o céu. Während wir hier auf der Erde sind, wird es keinen Moment geben, wo du sagen wirst, hey, jetzt bin ich bereit, ich bin jetzt komplett bereit für den Himmel. Não importa o quanto você já segue a Jesus, Egal wie lange du bereits Jesus ou não nachfolgst, importa o quanto você já tentou lutar contra um problema oder na egal sua wie vida, stark du bereits versucht hast, gegen ein sempre Problem in é deinem Leben uma anzukämpfen. nova oportunidade de você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, trabalha na minha vida, em Es gibt todas as áreas. immer eine neue Gelegenheit, wo du vor Gott treten kannst und sagen kannst, Herr, wirke und arbeite in jedem Bereich meines Lebens. Mesmo por aquelas que você talvez ache que já não tenha mais solução. Selbst in die Bereiche, wo du dir vielleicht denkst, dass es gar keine Lösung, gar keinen Ausweg mehr gibt. Ele te chamou para a santidade. Er hat dich zur Heiligkeit E berufen Ele vai te conduzir à und er santidade. wird dich zur Heiligkeit leiten. Basta você estar disposto a querer estar perto dele Es ist hinreichend, dass du bereit bist, in seiner Nähe zu e sein deixar que Ele controle a sua vida. und dass du zulässt, dass er dein Leben steuert. Pedro, ele não estava aqui falando das suas próprias convicções. Petrus hat hier nicht von seinen eigenen Überzeugungen erzählt. Mas se nós nos atentarmos, no versículo 16, ele cita a palavra de Deus. Aber wenn wir aufpassen, dann sehen wir in Vers 16, dass er das Wort Gottes selbst zitiert. Ele cita Levíticos. Er zitiert 3. Mose. Pedro está citando as próprias palavras de Deus. Petrus zitiert hier die eigenen Worte Gottes. E a palavra de Deus é eficaz, Und é poderosa. das Wort Gottes, es wirkt. Es ist mächtig. A palavra de Deus é viva Das Wort Gottes ist lebendig. e ela quer estar conduzindo a sua vida Und es möchte dein Leben leiten para a santidade. in Richtung Heiligkeit. Senhor, ó Pai, muito obrigado pela tua palavra, Herr, danke für dein Wort, que nos alcança aqui, Senhor, há tantos anos depois, Senhor. das uns so viele Jahre später noch erreicht. Escrita para aquela igreja ali onde Pedro estava enviando esta carta. Was zwar für diese Gemeinde geschrieben wurde, zu der Petrus diesen Brief geschrieben A sua hat, palavra permanece atual, Senhor. aber dein Wort bleibt dennoch aktuell. Ela permanece viva. Sie bleibt E lebendig. que ela possa tomar, Senhor, vida nos nossos corações Und aqui lass hoje. dieses Wort in unsere Herzen heute lebendig werden. Senhor, tu chamaste cada Senhor, para ser santo, Du hast jeden hier berufen, Herr, heilig zu sein, para viver uma vida dedicada ao Senhor. ein Leben zu leben, was dir gewidmet E o ist. Senhor conhece, Senhor, cada coração aqui, Pai. Und du kennst jedes Herz hier. Sabe das dificuldades, Senhor, e das Du imperfeições. kennst die Imperfektionen und die Mas Schwierigkeiten. mesmo assim, tu chamas. Aber trotzdem rufst du uns. Oh Deus, tu és o Pai celestial que provê. Du bist unser himmlischer Vater, der uns versorgt. Corações, Senhor, empoderados, capacitados, Senhor. Herzen hier, die von dir befähigt werden. Senhor, nós aqui diante da tua presença, Senhor, da tua santidade,
Herr, vor deiner Gegenwart, vor deiner Herrlichkeit. Nós estamos aqui reconhecendo que não há outro Deus a quem nós devemos servir. Erkennen wir und bekennen, dass es keinen anderen Gott gibt, den wir dienen sollen. Somente tu és o Deus digno de todo louvor. Du bist der Einzige, der allen Lobpreis würdig ist. Tu és o único Deus vivo, Du bist der einzige lebendige Gott, o Deus que enviou o seu próprio Filho Jesus. der seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat. Senhor, nós aqui diante da tua presença Und hier, Herr, vor deiner Gegenwart, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, bitten um Vergebung für unsere Sünden, pelas nossas fraquezas, für Senhor. unsere Schwachheit. Onde nós, Senhor, nos esquecemos às vezes da tua palavra, Und Senhor. hier manchmal dein Wort vergessen. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, de nós. Herr, sei barmherzig, Herr. Senhor, esteja, Pai, nós te pedimos pela tua graça e misericórdia, Senhor, agindo no coração, Senhor, de cada um, Herr, Senhor, durch deine Güte und Barmherzigkeit wirke in jedem que Herz está hier. fazendo esta oração, Senhor, Jeder hier, der dieses porque Gebet ouviu macht, esta palavra aqui hoje, Senhor, der dieses Wort gehört hat e entendeu que precisa, Senhor, de um Salvador. und verstanden hat, dass er einen Retter braucht. Porque por nós mesmos, Senhor, nós não podemos, Senhor, vencer as coisas desse mundo, Pai. Wir können von uns aus eigener Kraft, nicht die Probleme dieser Welt bekämpfen. Pai, por nós mesmos, Senhor, nós entendemos, Pai, que nós estamos destinados à morte, Von Senhor. uns heraus sind wir ja prädestiniert, Richtung Tod zu gehen. Senhor, mas nós entendemos hoje, ouvimos hoje a boa notícia de que o Senhor Jesus morreu por nós. Aber wir haben heute die frohe Botschaft gehört und wir haben verstanden, dass du für uns gestorben E os bist. nossos pecados, pela fé, foram perdoados. Dass unsere Sünden, unsere Schuld durch den E a Glaube getilgt dívida sind. foi paga por Ti, Jesus. Dass unser Leben bezahlt wurde Pelo durch sangue dich, precioso. durch dein wertvollen Blut. E nós podemos hoje estar aqui, na Tua presença, Senhor. Und heute können wir vor dir stehen, Pai, porque Jesus abriu este caminho para nós. weil Jesus diesen Weg geebnet hat. E nós podemos aqui hoje, juntos, na presença do Senhor, estarmos juntos, Senhor, querendo mais de Ti, Senhor. Wir können heute in deiner Gegenwart sein und mehr von dir verlangen. Senhor, limpa o nosso coração. Herr, reinige unser Herz. Senhor, lava, Senhor, as nossas mentes, Senhor. Herr, wasche unser Verstand. Senhor, lava, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor. Herr, reinige unsere Ohren. Ó Deus, purifica, Senhor, o nosso coração, Pai. Herr, reinige unser Herz. Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que nós já fomos expostos a esse mundo, Senhor. Von all dem, was wir von dieser Welt eben ausgesetzt wurden. Senhor, o Teu sangue tem poder para lavar, para limpar, Senhor, de Dein todo mal. Blut, Herr, Senhor. hat die Kraft zu waschen und zu reinigen. Senhor, e nós aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, Pai, pedimos para que o Senhor venha morar, Senhor, nos nossos corações, o Teu Espírito, Senhor. Und hier in deiner Gegenwart bitten wir dich, Herr, dass dein Geist in uns wohnt. E o Teu Espírito, Senhor, tome conta das nossas vidas, Senhor. Und möge dein Geist auf unser Leben aufpassen. O Teu Espírito que é bondoso, Dein Geist, der so que voller, é paz, Senhor. der so gut ist, der so friedevoll O ist. Teu Espírito que nos dá, Senhor, domínio próprio, Senhor. Dein Geist, der uns Selbstbeherrschung gibt. Que nos dá controle, Senhor, que este mundo não pode nos dar, Der Senhor. uns eine Art von Kontrolle gibt, die die Welt uns nicht geben kann. Ó Deus, enche, Senhor, o nosso coração com Teu Espírito, Senhor, Herr, neste erfülle momento. unser Herz mit deinem Geist jetzt in diesem Nós Moment. sabemos que Tu estás aqui, Senhor, e querendo dar, Senhor, para aqueles que estão sedentos, Senhor. Wir wissen, Herr, dass du hier bist und denjenigen schenkst, die danach bitten, Herr. Ja. Obrigado, Senhor. Danke, Vater. Nós pedimos em nome de Jesus. Wir bitten dich, Herr, im Namen Jesu. Amém, Senhor. Amen.